दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं। ये फायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ लोग ये कहते हैं कि गलत है। लेकिन मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में हों। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोजा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है उसी तरह बीवियों की ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए तो ये मना है, लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकता है। और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोजा ना रख सकते हो तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हो और रोजे की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोजे के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से क़ल्ब रोशन होता है, क़ल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका क़ल्ब तो रोशन होते ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा उससे अल्लाह तबारक व ताला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए उनके होने वाली औलाद नेक पैदा होती है, अच्छे तसव्वुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से ये मखसूस पानी में निखार पैदा होता है और इसीलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से शैतान के तस्वुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमज़ान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तस्वुरात बीबी के शिकम में, यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतें वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसीलिए अजान पढ़ने में देरी ना किया जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहाँ पर भी आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़बान से कुछ न कुछ ना निकले और कलमा तैयबा ज़बान से ना निकल सके। इसीलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता,
قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی بی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تصورات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جنجیر سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اگر وہ جنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کے، لیکن یاد رہیں کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اسی لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہے ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو زیادہ پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی جانکاری پہنچ جائے اور انہیں بھی معلوم چل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔